چهره‌های ماندگار. درباره ایران شرقی و آسیای مرکزی را اشغال کردن کوروش، مورخان یونان قدیم و سرچشمه‌های دیگر معلوماتی خیلی ناچیز و پراکنده دادند. تمام عالمانی که درباره هخامنشی‌ها اثر نوشتند، این معلومات را استفاده بردند. هرودوت نوشته است که بعد لیدیا را اشغال کردن کوروش، در سر راه او بابلی‌ها، باختری‌ها، سکایی‌ها و مصری‌ها می‌ایستادند. با قول کتیسی، در جنگ با باختری‌ها کوروش گاه موفق می‌شد و گاه ناکام. باختری‌ها تنها بعد فهمیدن آنکه کوروش پسر شاه ماد استیاگ بوده است، از مقابلیت دست کشیده به او تابع شدند. از این اخبار برمی آید که کوروش توانست با راه گفت و شنید باختری‌ها را به بس کردن جنگ مایل سازد. کتیسی همچنین درباره سرزمین سکایی‌ها خاوماورگه را اشغال کردن کوروش خبر داده است. به فکر برخی از عالمان، اینها سکایی‌هایی بودند که در آن طرف سیردریا زندگی می‌کردند. مورخ یونانی پلینی نوشته است که کوروش شهر کپیسا را ویران کرد و این شهر در شمال کابل جایگیر بود. اریان باشد از هجوم کوروش به سرزمین هندوها یادآور شده است. سبب چنین اخبار کوتاه دادن مورخان ذکر شده یونانی درباره جنگ‌های کوروش در ایران شرقی و آسیای مرکزی عمیق معلوم نیست. شاید تنها درباره این کشورهای دوردست شرقی معلومات کافی نداشتند. در رابطه با این مسئله یک اخبار هرودوت جالب دقت است. او تاکید کرده است که تنها درباره جنگ‌های با فارس‌ها دشواری‌های زیاد آورده نقل می‌کند. در اساس این اخبار ما می‌توانیم خلاصه برآوریم که اکثریت کشورهای ایران شرقی و آسیای مرکزی به جنگ به هیئت دولت هخامنشیان داخل شدند. احتمال بعد آنکه نیرومندترین دولت این منطقه باختر اختیاراً به اطاعت کوروش درآمد، سوخت، خوارزم و دیگر کشورها نیز به آن پیروی کردند. درباره لشکرکشی‌های کوروش به مرزهای آسیای مرکزی سخن رانده، یک اخبار خیلی جالب کتیسی را یادآور شدن به مورد است. کتیسی می‌آورد که جنگاوران باختری به مقابل کوروش عزم قوی جنگیدن و حفظ نمودن سرزمین خود را داشتند، ولی کوروش به پیشوای جنگاوران باختری خود را همچون جانشین و ولیعهد شاه ماد استیاگ شناس نموده، آنها را وادار نمود که مرتبه پادشاهی او را بشناسند و از سر جنگ و خونریزی‌ها بگذرند. در نتیجه باختریان به سخنان او اعتماد بسته یراق‌هایشان را فرو گذاشتند و اختیاراً با کوروش سازش بستند. واقعاً موافق اخبار هرودوت، بعد مرگ پادشاه ماد که اکثر تاج و تخت به پسر او استیاگ میماند. استیاگ قریب 35 سال پادشاهی نموده از دست نبیره خودش کوروش کبیر که فرزند مندن نام دختر استیاگ و کامبوجیا نام حاکم پرسومش بود، از تخت شاهی بنصیب میگردد. کوروش کبیر سال 550 تا میلاد خود را به جای بابایش استیاگ رسما پادشاه ماد اعلام میکند. این عمل کوروش کبیر از جانب پادشاهان مصر، بابل، آشور و یونان چون سلسله نوبتی به تخت نشستن یکی از نمایندگان سلسله پادشاهان ماد پذیرفته می شود. چنانه که از نوشتجات سالنامه نبانید کوروش برمی آید، سپس او خزینه پرثروت پادشاهان ماد را از پایتخت آن اکباتان به ولایت فارس انتقال داده، حاکمان میانه حال کشورهای خرد پرسومش و انشن را از فراموشخانه روزگار به عرصه تاریخ بشریت هدایت می سازد. از بس که در آن روزگار مناسبت دولت ماد با باختر خیلی خوب بود، در این باره کتیسی نیز خبر داده است. عجب نیست که در ابتدای کار باختریان با کوروش کبیر نجنگیده او را همچون وارث شاه ماد شناخته باشند. نوابسته به آنکه جریان و جزئیات ایران شرقی
ба Осиёи марказиро гирифтани Куруш маълум нест, як чиз мусаллам аст: тамоми ин минтақа ҳанӯз дар давраи ӯ ба ҳайати империяи ҳахоманишиён дохил карда шуда буд. дар ин бора катибаи Порсии доро дар кӯи Беҳсутун равшану возеҳ шаҳодат медиҳад. дар он дар байни кишварҳои тобеи форсҳо Марғинон, Арея, Бохтар, Хоразм, Суғд ва баъзеи дигар номбар шудаанд. масъалаи дигари баҳснок кадом сол ба Осиёи марказӣ ҳуҷум кардани Куруш мебошад. муаррихони қадим соли дақиқи рух додани ин ҳодисаро нишон надодаанд. онҳо дар ин бора маълумоти гуногун ва бо ҳам муқобил дода се вақтро номбар карданд. баъди модро ишғол кардани Бобул, яъне байни солҳои 539-530 то милод, муҳаққиқони муосир низ ба се гурӯҳ тақсим шуда яке аз ин санаҳоро дастгирӣ мекунад. масалан, яке аз олимони маъруфи ин соҳа Дандамаев ҷонибдори санаи дуюм буда ин ҳодисаро байни солҳои 545-539 то милод медонад. мутаассифона ягон далели қотъе вуҷуд надорад то ба мо имконият диҳад ки ба яке аз санаҳои зикршуда бартарӣ диҳем. бо вуҷуди ин ба назар чунин мерасад ки ин ҳодиса бояд то ҳуҷуми Куруш ба Бобул соли 539 то милод рух дода бошад. ба ақидаи олимони муосир дар байни муаррихони юнони қадим ахбори Ҳеродот аз ҳама боэътимодтар мебошад. аз рӯи маълумоти ӯ ин ҳодиса баъди Лидияро ишғол кардани Куруш рух додааст. ба қавли Ҳеродот вақте ки Гарпак шаҳрҳои Осиёи хурдро забт мекард, Куруш тамоми кишварҳои Осиёро пайи ҳам ишғол намуда танҳо баъди ин ба Бобул ҳуҷум кард. шояд як сабаби ихтилофи назари муаррихони юнони қадим дар ин масъала аз он иборат бошад ки баъзе кишварҳои Эрони шарқӣ ба мисли Гиркания ва Порт то забти мод ва бевосита баъди ин ҳодиса ихтиёран ба Куруш тобеъ шуданд. агар баъзе мамлакатҳои дигари Осиёи марказӣ ба онҳо пайравӣ карда бошанд, аҷабе нест. яъне ин ҳодиса ҳанӯз пеш аз забти Лидия сар шуда эҳтимол якчанд марҳаларо дар бар мегирифт. аз гуфтаҳои Ҳеродот ва дигар муаррихони қадим як чиз то андозае аён мегардад: дар ин минтақа ҷангҳои калон рух надода буданд ва аз ҷониби дигар ин муаррихон дар бораи ҳодисаҳои дар ин минтақаи дурдасти шарқӣ ба вуқӯъ пайваста маълумоти дақиқ надоштанд. баъди ишғол кардани Эрони шарқӣ ва Осиёи марказӣ дар сари роҳи Куруш барои ҳукмрони ҷаҳони мутамаддини давр шудан Бобул меистод. он тараққикардатарин мамлакати минтақа, маркази маданият ва тиҷорат буд. ишғол кардани ин давлат барои порсҳо ҳам аҳамияти сиёсӣ ҳарбӣ ва ҳам иқтисодии фарҳангӣ дошт. дар арафаи ҳуҷуми Куруш вазъияти дохилии Бобул ба манфиати шоҳи он набонид набуд. тоҷирон ки дар Бобул нуфузи калон доштанд, барои ба дасти порсҳо афтидани роҳҳои савдои Осиёи хурд, рӯҳониёни мазҳаби бонуфузи худои Мардук барои таъқиб шуданашон, яҳудиёни асир ва тобеъ барои маҷбурӣ ба ин ҷо муҳоҷир гардиданашон аз набонид норозӣ буданд. Куруш аз вазъияти дохилии Бобул огоҳ буд ва кӯшиш мекард аз он барои тасарруфи ин кишвар ҳадалимкон истифода бурда иқдомҳои муайяни сиёсии дипломатиро ба кор барад. аммо вазъияти ба амал омада маънои онро надошт ки тақдири Бобул аллакай пеш аз ҳуҷуми Куруш ҳал шуда бошад. набояд фаромӯш кард ки дар ҳама гуна муноқиша нақши ҳалкунандаро иқтидори ҳарбии тарафҳои муқобил мебозад. Куруш ин ҳақиқатро хуб медонист. аз ҳамин сабаб ӯ барои ба Бобул ҳуҷум кардан хуб тайёрӣ дид. Лидия Эрони шарқӣ ва Осиёи марказиро ишғол карда ақибгоҳи худро мустаҳкам намуд ва нерӯи ин кишварҳоро барои пурқувват кардани лашкари худ истифода бурд.
چهره‌های ماندگار